औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाटो बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज लिखो अस जोग्राफिया लेसन नंबर 1 एनवायरनमेंट अमिक क्वेश्चन। गोडनुक क्वेश्चन अत मज तुम लिखियो क्वेश्चन पाने लिख तो जवाब। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या गो? A community of plants and animals within a particular physical environment which is linked by a flow of materials through the non-living as well as the living sections of the system. Ecosystem हसे गो a community of plants and animals यानी plants animals community group within a particular physical environment यम अकिस particular physical environment मज आसन which is linked यम link आसन by a flow of materials through the non-living पता आसन तुम link non-living materials से as well as the living खास living material sections of the system अत वना ecosystem। दोयम क्वेश्चन what do you mean by natural environment? Natural environment क्या गो? Natural environment consists of land, water, air, plants and animals. Natural environment गो यानी कुदरती environment माहौल सह कत पे डिपेंड land ज़मीनस water, air तो plant तो animal पे। All these elements are very important for the existence of life. दपान यम सारी एलिमेंट्स यानी लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स हसा ज़रूरी कम खतर जिंदगी खतर। त्रीम क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? मेजर कंपोनेंट्स यम एनवायरनमेंटस मज तुम कम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर तुम हसा नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना नेचुरल तो ह्यूमन मेड फेनोमेना। Tzúrim question give 4 examples of human made environment. तुम दिसो 4 example यम human made environment यानी सो environment युस इंसान बनावान human made environment buildings parks यानी building यम park यम bridge यम road industries monuments or some of the examples of human made environment हेकान इंसान बनाई यानी बिल्डिंग्स पार्कस ब्रिजेस रोड्स इंडस्ट्रीज मोनूमेंट्स सारी मिसाल ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट पे ब्या अत मज व्हाट इज़ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या गो? यह क्वेश्चन नंबर 5 लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर गो the outer layer or the crust of the earth is known as the lithosphere. दपान युस हसा the outer गो युस हसा नेबर आसि नेबरम लेयर युस हसा या यथ अस वनो crust ज़मीनुक अत वनान अस lithosphere. It includes all the big and small land masses. अत मज आसान तमाम लकड़ तो बड़ small लकड़ तो बड़ यह हसा यह land masses. Land occupies about 29%. दपान युस land यम हसा occupy कोरमुत 29% of the earth's surface. यानी land occupies ये दुनिया मज वो सोरे earth अत मज land 29% बाकी आब 71%। पे षूरम क्वेश्चन which are 2 major components of biotic environment? Major components कम biotic environment biotic environment major come the 2 major component of biotic environment are plants and animals अत वन biotic environment यानी plants तो animals ददरान पे गसान कत मज गसान पे यह सही ज़मीनस मज। What is biosphere? Biosphere क्या गो? Biosphere the biosphere or realm of life encompasses parts of 3 domains. Life on the earth is possible only in that zone where land, water and air come
into contact with one another. دَپان یُس ہسا بَیوسِفیر چھُ یہِ چھُ اَتھ چھِ وَنان یا بیٛاکھ ناو رِلیٖف لایف اِنکَمپاس یُس ہسا زِندگی خٲطرٕ چھِ سخ ضوٚرتھ یعنی زِندگی چھِ پاٹٕس 3 ڈومِنَس 3 حِصہٕ چھِ اَتھ منٛز لایف اینٛڈ د أرٕتھ لایف آن د أرٕتھ دَپان یُس ہسا زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ لایف چھِ ایٖز پاسِبٕل یہِ ہسا چھِ تیٚلہِ پاسِبٕل اونلی اِن د زوٗن وَیَر ییٚتہِ لینٛڈ واٹَر تہٕ اَیَر آسہِ تَتہِ چھُ لایف پاسِبٕل کَم اِن ٹُو کَنٹیکٹ وِد وَن اَنَدَر ییٚلہِ یِم 3 چیٖز آسان تیٚلہِ چھِ ہٮ۪کان تَتہِ یہِ ہسا یہِ ٲسِتھ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان لایف دوٚیِم کوسچن اَتھ منٛز چھُ اَتھ دیُن ٹِک دوٚیمِس کوسچنَس یہِ چھُ بۄنہٕ کَنٮ۪تھ اَتھ چھُ دیُن ٹِک کوسچن چھُ ٹِک د کَریکٹ آنسر وِچ اِز ناٹ اے نیچرَل ایٖکو سِسٹَم نیچرَل ایٖکو سِسٹَم کُس چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ یِمو 3 منٛز ڈِزٲٹ اَتھ منٛز چھُ ڈِزٲٹ ایکوارِیَم فارٮ۪سٹ ڈِزٲٹ ایکوارِیَم فارٮ۪سٹ اَتھ چھُ بی پاٹ ایکوارِیَم چھِنہٕ یہِ ہسا یہِ ناٹ اے نیچر چھُنہٕ نیچرَل ایٖکو سِسٹَم کینٛہہ دوٚیِم پاٹ چھُ اَتھ منٛز وِچ اِز ناٹ اے کَمپونٮ۪نٛٹ آف ہیوٗمَن اِنوارمٮ۪نٛٹ یُس ہسا ہیوٗمَن اِنوارمٮ۪نٛٹ چھُ یہِ چھَنہٕ یِمو اَتھ چھِ لینٛڈ ریٚلِجَن تہٕ کوٚمنِٹی اَتھ ہسا چھِ اے پاٹ لینٛڈ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اَتھ منٛز وِچ اِز اے ہیوٗمَن میڈ اِنوارمٮ۪نٛٹ ہیوٗمَن میڈ اِنوارمٮ۪نٛٹ کُس چھُ اَتھ چھِ سی روڈ یہِ چھُ ہیوٗمَن میڈ اِنوارمٮ۪نٛٹ پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز ژوٗرِم پاٹ وِچ اِز اے تھرٛیٹ ٹُو اِنوارمٮ۪نٛٹ یعنی اِنوارمٮ۪نٛٹَس کَمہِ سۭتۍ چھِ خطرٕ گرٛووِنٛگ پٕلانٛٹٕس گرٛووِنٛگ پاپُلیشَن گرٛووِنٛگ کرٛاپٕس یہِ چھُ کٔژِم یہِ چھُ ژوٗرِم اَتھ چھُ بی پاٹ گرٛووِنٛگ پاپُلیشَن سۭتۍ چھِ اِنوارمٮ۪نٛٹَس خطرٕ تہٕ یِم ٲسۍ یِمَے کوسچن 2 یِہُنٛد اَسہِ جواب لیوٗکھ